Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitri LCMPD, dosen tetap program studi pendidikan bahasa Arab di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau. Selaku seorang dosen, kegiatan mengajar merupakan satu dari 3 dharma yang mesti saya laksanakan. Pada semester genap ini, saya diamanai beberapa mata kuliah inti program studi. Salah satunya adalah mata kuliah bernama Istima' Muwassa' dengan kode mata kuliah BA 212115. Istima' Muwassa' adalah mata kuliah wajib sehingga mahasiswa prodi harus menyelesaikannya. Selain itu, Istima' Muwassa' juga mata kuliah prasyarat sehingga mahasiswa PBA belum boleh mengambil mata kuliah ini sebelum menyelesaikan mata kuliah Istima' Asasi yang diajarkan pada semester 1. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS sehingga durasi tatap muka per minggu itu selama 2 kali 50 menit dengan total pertemuan sebanyak 16 kali selama 1 semester. Mata kuliah Istima' Muwassa' diajarkan secara luring atau tatap muka langsung di kelas antara dosen dan mahasiswa. Dalam proses perkuliahan, mata kuliah ini disajikan dengan mengacu kepada 3 komponen utama. Pertama, delivery, kemudian yang kedua interaction, dan yang ketiga assessment. Untuk aspek delivery, materi mata kuliah ini disajikan dengan baik dan jelas sehingga dapat dipahami secara maksimal oleh mahasiswa. Karena itu, selain menggunakan kemampuan lisan, kemampuan tulisan, saya selaku dosen juga menggunakan beberapa media pembelajaran seperti laptop, infocus, layar smart TV, dan jaringan internet. Kemudian, saya juga menggunakan learning management system yang telah disediakan pihak kampus berupa sebuah aplikasi yang bernama Cerdas yang bisa diakses pada link cerdas.uir.ac.id. Melalui aplikasi ini, saya bisa membagikan berkas seperti RPS, kontak perkuliahan, bahan ajar, dan materi perkuliahan. Bahkan juga bisa melakukan absensi perkuliahan atau kehadiran di aplikasi tersebut. Untuk aspek interaction, untuk menciptakan suasana kelas yang interaktif, saya berusaha untuk melakukan komunikasi 2 arah dalam bentuk seperti tanya jawab atau diskusi kelompok. Kemudian untuk mengetahui ketercapaian materi dan penguasaan peserta didik, saya melakukan asesmen berupa pertanyaan lisan dan kuis. Untuk deskripsi mata kuliah ini, Istima' Muwassa' adalah mata kuliah yang memberikan mahasiswa pengalaman belajar dan latihan-latihan dalam memahami narasi berbahasa Arab yang didengar dalam berbagai bentuk konteks atau tema, sesuai dengan kebutuhan kompetensi berbahasa Arab bagi penutur asing. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konten dari narasi berbahasa Arab yang didengarkan dalam berbagai konteks atau tema. Materi pembelajarannya, pertama ada yang tentang menyimak informasi publik berupa iklan televisi, media sosial, pengumuman di bandara, menyimak lirik lagu religi atau nasyid dan syair, menyimak narasi jurnalistik berupa pembacaan berita, liputan reporter, menyimak dialog berupa film, wawancara atau debat, menyimak public speaking seperti khutbah, ceramah, dan pidato, kemudian menyimak kajian perkuliahan. Untuk mode perkuliahan itu berupa tatap muka atau luring dari awal hingga akhir pertemuan. Sedangkan metode perkuliahannya menggunakan beberapa metode seperti ceramah, diskusi kelas, tanya jawab, dan collaborative learning. Untuk CPL materi kuliah ini ada 3 seperti yang tertera berikut ini. Kemudian untuk CPMK mata kuliah juga ada 3 seperti yang tertera berikut ini. Kemudian sub CPMK ada 4 seperti yang tertera berikut ini. Kemudian sistem penilaian mata kuliahnya ada 5 poin. Pertama, presensi atau nilai proses itu bobot 15%. Kuis partisipasi keaktifan akhlak bobotnya 20%. Penugasan terstruktur 20%. Ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 25%, sehingga totalnya adalah 100%. Untuk tayangan video berikut ini yang akan kami tampilkan,
Itu adalah pertemuan yang ketiga. Kemampuan yang diharapkan adalah pertama, mahasiswa mampu menjelaskan makna kosakata yang disimak dengan baik terkait topik pengumuman bandara. Kemudian mahasiswa mampu menyimpulkan ide pokok dari narasi yang disimak dengan benar terkait topik yang dipelajari. Materi pembelajaran tentang pengumuman di bandara yang meliputi kosakata dan ide pokok. Mode perkuliahan tatap muka atau luring. Metode perkuliahan ceramah dan tanya jawab. Dan interaksi antara dosen dan mahasiswa itu berbentuk tanya jawab langsung. Baik, demikian mari kita saksikan tayangan pengajaran berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah ma ba'd. Kaifa halukum? كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك يا فيصل؟ الحمد لله بخير. طيب، إذا أنتم بخير وأنا إن شاء الله سعيد بأخباركم السعيدة. طيب، نحن الآن في لقائنا الثالث. Pertemuan kita yang ketiga. إذن هذا اللقاء جديد بالنسبة لكم في هذا اللقاءات الموجودة. قبل أن نشرع أو ندخل في محاضرتنا اليوم، أولا نطلب منكم أن ندعو ربنا تعالى أو الله جل وعلا. وهذا الدعاء أرجو من كل واحد منكم يقرأ الدعاء في نفسه كما تعودنا في قراءة الدعاء عندما نعمل upacara هكذا. طيب، نبدأ الدعاء من الآن. اللهم آمين. طيب، شكرا. طيب، أيها الطلبة، بعد أن نقرأ الدعاء الآن أريد أن أفتش أو أتفقد من الغائب منكم ومن منكم الحاضر. Yang tidak hadir siapa? Ada? Ferry. أين هو؟ عرفته؟ مريض. طيب، شفاه الله شفاء عاجلا. بالنسبة للبنات، من الغائبة؟ يبدو أن كنا حاضرات كلكن. hadir semua kan? طيب، الحمد لله. طيب، الآن بعد الدعاء وبعد كشف الحضور إن صح التعبير، setelah berdoa kemudian setelah ngecek yang hadir atau tidak hadir. Baik, di pertemuan ini kita akan masuk pada materi menyimak informasi-informasi publik ya. Al-i'lan fi amakin ammah. Menyimak informasi-informasi di tempat-tempat umum. Sebelumnya kita sudah mencoba untuk menyimak informasi umum yang itu dia berupa iklan di TV ya di pertemuan sebelumnya. Al-an sanastami' ila al-i'lan fi al-matar. Araftumul matar? Bandara ya. Nah, sanastami' ila al-i'lan fil matar. Jadi kita tentu kalau ke bandara Arab ya, tentu kita akan mendengarkan iklan-iklan atau informasi pengumuman berbahasa Arab. Indama natawajad fi matar الشرق الأوسط من العادي أن نستمع إلى الإعلان باللغة العربية. Maka ini perlu kita latihan agar jangan kaget nanti ketika di bandara Arab Saudi umpamanya kita mendengar ada pengumuman berbahasa Arab, kita kaget karena tidak terbiasa. Jadi tujuan dari pembelajaran ini untuk pertemuan ini adalah ta'widukum ala al-istima' ila al-i'lan fil matar. Jadi tujuan atau kompetensi dari pertemuan kita hari ini adalah membiasakan antum dan antuna menyimak iklan atau pengumuman di bandara pakai bahasa Arab. Jadi diharapkan nanti dengan latihan ini kalian sudah mulai terbiasa. Oh, ini pengumuman di bandara nih. Jadi kalian sudah nggak kaget lagi nanti di lapangan. Taib. Ma'i musajjal atau tasjil. Saya punya rekaman
informasi atau pengumuman di bandara, ana sa'arid lakum salasa marrat. Taib, salasa marrat. Saya akan ulang 3 kali. La yajuzu li ahad minkum an yaftah al-jawal, tidak boleh ada yang buka buka handphone. Kemudian tidak ada yang boleh nulis di kertas. Pokoknya semuanya fokus menyimak rekaman ini. Fahimun? Paham? Baik. Nabda al-istima' ila hadha at-tasjil. يرجى من حضرات ركاب طائرة رحلة رقم 1 2 3 والمتوجهة إلى لندن هيثرو، الرجاء التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة رقم 4. المرجو من السادة المسافرين على متن الرحلة رقم 326 التوجه إلى البوابة رقم 12 استعدادا لركوب الطائرة. نداء إلى السادة المسافرين، طائرتكم على وشك الإقلاع. شكرا على حسن إنصاتكم. طيب، هذه هي المرة الأولى. Ini pertama kali diputarkan kepada antum dan antumna. Al-an nastami' li marra ats-tsaniyah. Sekarang saya putarkan lagi untuk yang kedua kali. يرجى من حضرات ركاب طائرة رحلة رقم 1 2 3 والمتوجهة إلى لندن هيثرو، الرجاء التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة رقم 4. المرجو من السادة المسافرين على متن الرحلة رقم 326 التوجه إلى البوابة رقم 12 استعدادا لركوب الطائرة. نداء إلى السادة المسافرين، طائرتكم على وشك الإقلاع. شكرا على حسن إنصاتكم. طيب، هذا ثالث مرة، ثاني مرة. Ini yang kedua kali. وبعد هذا هي المرة الأخيرة, ya. Ini yang ketiga kali dan sekaligus itu yang terakhir. Istami'u jayyidan. يرجى من حضرات ركاب طائرة رحلة رقم 1 2 3 والمتوجهة إلى لندن هيثرو، الرجاء التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة رقم 4. المرجو من السادة المسافرين على متن الرحلة رقم 326 التوجه إلى البوابة رقم 12 استعدادا لركوب الطائرة. نداء إلى السادة المسافرين، طائرتكم على وشك الإقلاع. شكرا على حسن إنصاتكم. طيب، هذا ثالث مرة. Ini yang ketiga kalinya. نكتفي بهذه المرة. فالآن أنا أعتقد أنكم قد سمعتم المفردات منها الجديدة ومنها القديمة. Saya yakin kalian sudah menyimak beberapa kosakata baru atau lama, ya. Jadi sekarang ana urid an amtahinakum. Saya ingin menguji kalian kira-kira beberapa kosakata yang kalian tangkap. Taib. Atlub min al-banin. Saya pengen ada di antara kalian, silakan. Uktub mufradatan sami'tumuha min at-tasjil. Silakan, fadhal. طيب، اقرأ لو سمحت. البواب. ما معنى البواب؟ gerbang atau pintu. Gate. نقول في الإنجليزية gate. طيب، أحسنت، تفضل. الآن من؟ أنا أريد أنت يا شوال، تفضل. المفردة الثانية. طيب،
اقرأ لو سمحت. الطائرة. ما معنى الطائرة؟ نعم، يعني ماكينة تطير في الهواء. طيب شكرا. الطائرة، إذن الطائرة معناها نقول في اللغة الإندونيسية pesawat. طيب رددوا بعدي، قولوا بعدي. البواب. البواب. الطائرة. الطائرة. طيب من البنات، أنا أريد من البنات من؟ طيب تفضلي. المفردة الثالثة. اقرأي لو سمحتي. نعم، رحلة رقم. ما معناها؟ plate number. Okay. nomor penerbangan. Ahsanti. طيب الرابعة من البنات؟ من؟ ها؟ من؟ درما. يلا يا درما. المفردة الأخيرة أو الرابعة، اكتبي. نعم، اقرأي لو سمحتي. استعدادا. ما معنى استعداد؟ bersiap-siap. أحسنتي، تفضل. طيب أحسنتم أيها البنات، أيها البنون، وأحسنتن أيها البنات. طيب هناك مفردات كثيرة، masih ada kosakata yang banyak lagi. Al-muhim, ها هي المفردات التي قد سمعتموها في التسجيل المرئي الذي قد عرضت عليكم. Jadi masih banyak kosakata ya yang didengar, tapi saya hanya ngambil beberapa saja untuk menguji sejauh mana kecakapan kalian dalam menangkap mufradat-mufradat yang ada. Taib. Al-an saya akan berikan tugas ya di Google, di grup WA yang sudah kita buat. Oke. Tugas yang pertama adalah, silakan diperhatikan. Pertanyaan pertama adalah khusus untuk pengumuman dari perempuan. Oke. At-tadrib atau as-su'al al-awwal wath-thani wath-thalith hada khas li al-i'lan bisautil mar'ah. Jadi 3 pertanyaan ini hanya berkaitan dengan pengumuman perempuan itu yang menggunakan suara perempuan. Oke. Al-as'ilah khassah bi al-i'lan bisautil mar'ah. Baik, as-su'al al-awwal. السؤال الأول إلى أين تتجه الطائرة؟ okay. إلى أين تتجه الطائرة? Di pertanyaan ini berkaitan dengan yang sudah kalian simak. Jadi kalau kalian tadi simak dengan baik, maka akan bisa menjawab pertanyaan ini. As-su'alul awwal ila aina tattajihu at-ta'irah. As-su'alul tsani كم رقم رحلة كم رقم الرحلة كم رقم الرحلة كم رقم الرحلة الثالث إلى أي بواب يتجه الركاب ila ayyi bawab yattajihu ar-rukab. Baik, sekarang kerjakan, jawab. Silahkan hasilnya Anda kirim ke grup WA yang sudah saya persiapkan. Tafadhalu. Baik. Sudah, jadi sudah masuk semua jumlah kalian, saya lihat di grup ini. Sudah masing-masing sudah mengirimkan tugasnya. Setelah saya nilai, rata-rata itu bisa menjawab semua. Mu'azzamukum, rata-rata kalian atau mayoritas kalian menjawab 3 pertanyaan tadi dengan baik. Ada beberapa yang masih perlu latihan lagi ya. Tapi rata-rata itu sudah bisa menjawab dengan baik.
Artinya itu menunjukkan bahwa sebagian besar kalian itu memahami isi dari pengumuman yang tadi saya perdengarkan. Baik, mari kita coba ulas ya, ulas pertanyaan tadi. As-soalul awal tadi, ila aina tattajihu at-ta'irah? Ila aina? Ila matar London Heathrow. طيب. ما هو مطار لندن هيرثرو؟ أين يقع هذا المطار؟ في لندن، في مدينة لندن. وأين تقع لندن؟ لندن هذا أين تقع؟ في أي دولة؟ دولة إنجلترا. طيب جميل. السؤال الثالث، السؤال الثاني، كم رحلة الرقم؟ كم رقم الرحلة؟ عفوا. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، رقم الرحلة. والسؤال الأخير، بواه كم؟ بوابة 4. طيب أحسنتم كلكم. الحمد لله وصلنا إلى نهاية ختام هذا الدرس. Baik anak-anak sekalian, jadi setelah saya buat pertanyaan, tanya jawab, alhamdulillah saya lihat sudah bisa memahami ya, bisa menangkap ide atau gagasan dari pengumuman berbahasa Arab tadi. Jadi hakadha arju minkum an yastami' daiman ila al-i'lan bil lugha al-arabiyyah. Jadi harapan saya kalian biasakan untuk mendengar pengumuman-pengumuman berbahasa Arab di tempat-tempat publik, fil matar, di bandara, fi mauqif sayyarat, di terminal bus umpamanya. Jadi biasakan. Awidu anfusakum. Biasakan mendengar pengumuman berbahasa Arab. Jadi nanti kalau idza safartum ila as-Saudiyah masalan, ila al-Qahirah, khalas adhanukum tata'awwad ala al-istima' ila al-i'lan bil lugha al-arabiyyah. Baik. Man minkum yastati' an yulakhis? Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan darsana al-yawm? Coba Faisal, antum simpulkan materi yang sudah sampaikan, silakan. Para penumpang Ya. pesawat dengan nomor penerbangan 123 diharapkan Mungkin bilu Arabiah? Nah, hawil. يرجى من حضرات ركاب الطائرة رحلة رقم 123 متوجهة إلى لندن هيثرو. الرجاء التوجه إلى الطائرة من خلال البواب رقم 4. طيب أحسنت. المهم خلاصة هذا الدرس كما قلت، يعني امرأة تعلن أو ألقت إعلانا باللغة العربية ترجو من السادة الركاب الانتقال من مكان إلى مكان استعدادا لركوب الطائرة. هذا هو خلاصة درسنا. وأخيرا في لقائنا الجديد، في لقائنا المقبل إن شاء الله سنستمع إلى مقطع أو إلى مقطع جديد إن شاء الله لنتعود على الاستماع إلى اللغة العربية. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk lagi pada materi istimak baru yang tujuannya adalah bagaimana kalian bisa melatih dan membiasakan skill menyimak kalian dalam bahasa Arab. Taib, wasalna ila nihayatid dars, fa ashkurukum syukran jazilan wa sawfa naltaqi insyaallah fi liqa'in jadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.